Arab kan segala kehakian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala qulubana wa a'malna wa salihin. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma inni a'udzu bika min وإلى أرواح أصوله وحواشيه ومشاعره وكلامه وملأ الأرواح كل من ذكر في هذا الكتاب من أهل لا إله إلا الله وأحبابه ولا كل من كتب هذا الكتاب وقرأ هذا الكتاب ودرس هذا الكتاب وخدم هذا الكتاب لا سيدي الشيخ محمد سيد الأهلي وسيد طاهر القلب ووالد الرحيم سيد محمد سيدي الشيخ محمد علي لا عشر أهل آبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال المحب إن الله كريم من عن هذه ولعنا ولما حصل أدبهم ظاهر الله وأن المسلم عليهم المسلم إليه ويحق حكم فاتح إلى أرواح جميعا وإلى حاضر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى آمين. إلى أن قال بعض الآيات القرآنية الدالة على فضلهم وتفسيرها. Ini sekarang sampai pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang keistimewaan dan kemuliaan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. طبعا ذكر في البداية يعني محبة أهل البيت وفضل محبتهم وفضل الارتباط بهم وفضل الانتساب إليهم وكذلك. Dan kemudian kelas yang sebelumnya
Kita telah jelaskan tentang keistimewaan Ahlul Bait, tentang kemuliaan Ahlul Bait, dan bagaimana para sahabat mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana para salaf saleh juga mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. وذكر اللهم صل وسلم وبارك عليه. وذكر ايضا حرص الصحابه على اكرام اهل البيت وعظمه مواقفهم تجاه اهل البيت وانهم كانوا يعظمون اهل البيت اكثر ويحترمون اهل البيت اكثر مما يحترمون ابنائهم واقاربهم ويصلون رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مما يصلون رحم انفسهم. Dan kemudian juga kita tahu bahwasanya bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW itu mencintai Ahlul Bait lebih daripada yang lainnya. Sangat mengambil berat untuk menyambung silaturahim kepada Ahlul Bait lebih daripada kerabat mereka sendiri. ثم ذكر صورا ونماذج من مودة السلف وتقديرهم لآل البيت وحكايات كيف كانوا وكيف كانوا يتصرفون وكيف كانوا يعظمون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا سواء صالحهم وغيرهم. Dan kemudian juga di kelas sebelumnya telah diberitahukan tentang gambaran-gambaran bagaimana ceritanya mereka kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, bagaimana hubungan mereka kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Baik Ahlul Bait itu yang orangnya memang dia baik, atau yang memang orang itu orang yang buruk. ولا يزال علماء الأمة من أكابر علمائهم وأوليائهم وعظمائهم لا يزالون في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقصصهم وأخبارهم في ذلك ربما قد لا يتخيلها إنسان. Dan ulama-ulama besar dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang hebat-hebat daripada dulu sampai sekarang, mereka masih tetap mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW, dan banyak cerita-cerita menceritakan tentang itu. Bahkan sebagian daripada cerita mungkin kadang-kadang kita rasa macam sampai macam ini ceritanya. هذا واجبنا نحن تجاه آل وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena ini semua kewajiban kita terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW dan kerabatnya Nabi Muhammad SAW. هذه طبيعة النفس التي تحب المنعم. Inilah yang namanya watak manusia yang suka kepada sesiapa yang bagi kenikmatan ke atas dia. ولكن النفوس تختلف برؤية النعم، تختلف في رؤية النعم عن بعضها البعض. Tetapi beberapa jiwa manusia ini selalu memiliki pandangan yang berbeda daripada setiap nikmat yang dia terima. الحديث يقول جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. Disebutkan di dalam riwayat hadis, manusia itu wataknya semula jadi memang suka kepada orang yang berbuat baik kepada dia. هكذا طبيعة النفوس، النفس تحب من يعطيها. Inilah watak manusia, karena manusia itu normalnya dia akan suka kepada siapa yang baik kepada dia. إذا إنسان يعطيك دائما النقود ويعطيك دائما أنت تحبه. Kalau ada orang suka bagi duit kepada orang semua, pasti orang soyo sayang kepada orang itu tadi. هذا شيء طبيعي. Ini kan semula jadi wajar, betul. تحب حتى أولاده. Meskipun kau suka orang itu selalu bagi duit, kau juga suka sayang juga kepada anaknya. تحب حتى الخدامين حقه. Bahkan ahli hebatnya pun dia suka. تحب حتى الحي الذي هو ساكن فيها. Kawasan rumah yang dulu tinggal tuh, dia juga suka. حتى لو عنده كلب أنت تحب الكلب لأنه هذا الكلب من يحسن إلي ويعطيني. Bahkan kalau misalnya orang yang selalu bagi kalian duit itu dia punya anjing, pasti kau suka pada anjingnya. Kenapa? Sebab pemilik anjing itu tadi suka baik, suka bagi duit pada kau. هكذا جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. Sebab itulah semula jadi manusia itu punya watak suka kepada sesiapa yang baik kepada dia. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إنسانه. Sebab itulah baik-baiklah kepada manusia, karena engkau dapat menjadikan hati dia berada di dalam tanganmu. وأعظم نعمة أنعم بها علينا نعمة من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan sebaik-baik nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita ialah nikmat adanya Nabi Muhammad SAW. أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kita kena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. وآل بيت رسول الله صلى الله عليه Jadi وسلم. juga kita cinta kepada Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. وأصحاب رسول الله صلى الله
الله عليه Dan وسلم kita juga cinta kepada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم Kita juga cinta kepada istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم Kita juga cinta kepada ipar-iparnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ودواب رسول الله صلى الله عليه وسلم Begitu juga kita cinta kepada kendaraan-kendaraannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. Dan apa sahaja yang berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kena cinta sampai hari kiamat. هذه المحبة الحقيقية لهذه النعمة الحقيقية. Inilah cinta yang hakiki kepada nikmat yang hakiki yang pernah Allah bagi. أحب الله لما يغذوكم من نعمه Karena kata Nabi, cintailah Allah sebab Allah bagi nikmat kepada orang semua. وأحبوني لحب الله Dan cintai aku karena engkau cinta kepada Allah. وأحب آل بيتي لحبي. Dan cintailah ahlul baitku karena engkau cinta kepada aku. Kata Nabi Muhammad. والآن يذكر بعض الآيات القرآنية الدالة على فضلهم وتفسيرها. Nah sekarang sampai pada bab penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang kemuliaan ahlul bait dan tafsirnya. Qala Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain amin ila aqal ba'd al-ayat al-Qur'aniyyah ad-dalla 'ala fadliha wa tafsiriha. Wa qad dzakara Ibn Sakkar wa ghairuhu min al-ulama annahu yustanbatu min al-ayat al-Qur'aniyyah wa nusus al-ahadits an-nabawiyyah anna Allah ta'ala a'ta li ahli al-bait 'ata'an jalilan la yuhitu bihi wasfun wa la takyif wa la yadkhulu tahta maqbulihi haddun wa la ta'rif wa annahum sabaqa lahum bi 'ilmi Allahi al-muhit al-qawim sabiqatan inayah la yumkinu shukruha illa bil 'ajz. ولنذكرها هنا لا شيئا. يمكن شكرها إلا بالعجز. نعم الله سبحانه وتعالى على آل البيت نعم عظيمة جدا. Nikmat yang Allah berikan kepada ahlul bait itu nikmat yang sangat besar, tidak mungkin kita dapat mensyukurinya kecuali dengan bukti kita tidak mampu kita mensyukurinya, itu bukti kita syukur. أنعم الله عليهم بنعم لم ينعم بها على أحد من خلقه. Karena Allah berikan nikmat kepada ahlul bait dan yang nikmat itu Allah tak pernah berikan kepada makhluk mana-mana pun. لهذا كان فضل الله عليهم أن جعلهم ممن استثني في وصلهم في يوم القيامة. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan yang mana keistimewaan mereka itu merupakan bentuk pengecualian dibandingkan semua makhluk, yaitu dengan tetap bersambungnya nasab mereka sampai hari kiamat. الله ذكر في القرآن قال فلا أنساب آخر الآية فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. قال عليه الصلاة والسلام كل حسب ونسب يوم القيامة مقطوع إلا حسبي ونسبي فسأبلها ببلادها. Kemudian Allah mengatakan nanti di hari kiamat tak ada yang mengenai orang dengan nasab kecuali kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tafsirkan ayat itu dengan katakan semua nasab dan pangkat dan nisbat itu akan terputus kecuali nasabku dan yang nisbat kepadaku, dan aku akan menarik membantu orang-orang yang masih bersambung. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم. Ini anugerah daripada Allah untuk mereka para ahlul bait. لهذا قالوا لا قال هنا لا يمكن شكرها إلا بالعجز. Sebab itu dikatakan sih tidak mungkin mensyukuri nikmat itu tadi kecuali dengan rasa tidak mampu. ولهذا قالوا الاعتراف بالعجز عن الشكر شكر. Sebab itu dikatakan pengakuan dia tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan karena terlalu besar itu sebagai bentuk syukur. Itu salah satu dari jenis syukur. وأعظم شكرا للنعمة استشعار تلك النعمة. Dan salah satu daripada bentuk syukur yang paling agung ialah dia merasai dan menjiwai nikmat itu yang ada di dalam diri. أن تستشعرها في ذهنك وفي حاضرك وفي خاطرك وفي قلبك وفي شعورك وفي تستشعر أن هذه نعمة. Engkau merasai dan menjiwai nikmat itu di dalam lidahmu, di dalam pikiranmu, di dalam hatimu dan di dalam perilaku. ربما الإنسان لا يستطيع أن يشكر النعمة بالفعل. Sebab kadang-kadang orang itu tak mampu bersyukur dengan perbuatan. لكن استشعارك لهذه النعمة هو شكر للنعمة نفسها. Tapi perasaan kita, merasai nikmat itu ada di dalam kita, itu termasuk salah satu daripada bentuk syukur. لهذا قالوا Betul-betul menjiwai dan merasai nikmat yang Allah berikan kepada diri aku tadi, atau aku merasa aku ini lega di dalam menunaikan hak-hak yang Allah daripada nikmat yang Allah berikan kepada aku. قالوا استشعار النعم خير من استشعار النقص. Maka yang jawaban ialah merasai nikmat itu yang ada di dalam diri kita itu lebih baik daripada kita merasa lega daripada nikmat yang Allah telah berikan ke atas kita.
استشعار النعمة شكر لها وإدامة لها. Jadi merasai dan menjiwai nikmat yang ada di dalam kita itu tadi, itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa هذه taala. صفة ينبغي أن تكون مصاحبة للفرد في كل أحواله. Ini sifat yang kena ada dalam setiap personal muslim. استشعر أن هذه المروحة نعمة، هذه السجادة نعمة، هذا الضوء نعمة، هذه الحركة نعمة، هذه الصحة نعمة، وجودنا نعمة. عندما تستشعر هذه النعم يديمها الله سبحانه وتعالى عليك ويكون ذلك من أبلغ الشكر لها. Bagaimana cara kita merasai dan menjiwai nikmat itu? Kita akan sadar bahwasanya benda itu nikmat. Kita duduk di sini, ada kipas. Kipas ini nikmat sebab dia buat kita sejuk. Ada duduk di atas karpet, kita duduk tenang dekat sini. Kemudian kita boleh kumpul di sini. Kemudian tangan kita bergerak, itu nikmat. Kita merasai semua apa yang kita lakukan itu di situ nikmat. Itu salah satu bentuk daripada syukur kita kepada Allah, dan itu salah satu bentuk daripada amalan agar Allah kekalkan nikmat itu kepada diri kita. Itu maknanya kita merasai dan menjiwai nikmat yang ada dalam kita. هذا واجب كل إنسان. Ini perkara yang wajib bagi setiap manusia. نعم. Walaupun huna syai'an min al-ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah adalla ala fadli wa maziyati wal hadd ala hubbihim wa ikramihim wa mawaddatihim wa mawaddatihim wa tahdhirihim min bughdihim wa mu'adatihim. Fanaqul qala ta'ala innama yuridu Allahu liyuthiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Wa hadhihi al-ayat syarifah qalat ulama وإنما يريد الله يعني بهذه الأحكام وبهذه التكريم وبهذه التشديد على آل البيت، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. المراد تريد أهل البيت عامة سواء الذرية أو سواء الأزواج. Nah, kemudian ketika Allah katakan innama yuridullah, sesungguhnya Allah itu menginginkan dengan apa? Dengan adanya beban taklif, dengan adanya hakam hukum syariat yang ditegaskan terlebih lagi kepada ahlul bait. Untuk apa? Supaya ahlul bait betul-betul bersih daripada rijs namanya. Ahlul bait yang dimaksudkan di sini ialah ahlul bait secara umum. Maknanya keturunan masuk, istri-istri juga masuk. هذا كله ذكر بعد قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. Sebab ayat ini disebutkan sebelumnya ayat yang Allah turunkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Wahai istri-istri Nabi, engkau ini tak sama seperti perempuan-perempuan yang lainnya kalau engkau ini beriman, bertakwa. لأن نساء النبي لهن فضل ولهن عظمة ولهن تشريف ولهن بحيث أنها تعاقب مرتين. Makanya istri-istri Nabi Muhammad SAW punya keistimewaan, punya kemuliaan, punya kehormatan yang berbeda daripada yang lainnya. Sebab itu dapat hukumannya 2 kali ganda. كل ذلك لأجل تطهيرهم وتقديسهم وتشريفهم وتخليصهم من كل الأدران والأرجاس والأنجاس ويطهرهم تطهيرا. Itu semua tujuannya supaya mereka betul-betul bersih, hilang, suci daripada semua perkara-perkara yang merusak mereka. Qala al-ulama innaha manba'u fadlihim an-nabawi ishtimaliha ala ghurari min ma'adirihim wa li'tina'i bi sya'nihim haitsu tulihat bi innama al-mufida li hasr iradatuhu ta'ala fi idhab al-rizq alladhi huwa al-ithmu wa syakku fi ma al-iman bih anhum wa tathhiruhum min sa'il al-akhlaq wal ahwal al-madmumah wa khutimat bil masdar alladhi huwa tathhiran lil mubalagha fi usulihim li'a'lahu wa fi raf'i tajawuzi anhu wa tanwihi tanwin ta'zim والتكثير والإعجاب وهو يفيد أن هذا التطهير ليس من جنس ما يتعارف ويؤلف، بل هو تطهير مميز، تطهير منفرد، تطهير خاص يرفعهم إلى أعلى مقامات الرتب والمعالي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. Makna daripada wa yutahhirukum tathhira, mensucikan sesuci-sucinya. Tathhira di sini makna daripada sesuci-sucinya itu bukan seperti suci-suci yang biasa. Tak, dikatakan tathhira di sini sesuci-sucinya itu berbeza dengan suci orang biasa. Artinya sesuci-sucinya di sini tak sama dengan sesuci-sucinya orang ketika melakukan bentuk pensucian kepada benda yang lain. Karena sesuci-sucinya di sini maksudnya ialah bentuk pengangkatan derajatnya ahlul bait. هذا هو التطهير الحقيقي. Inilah yang dikatakan sesuci-sucinya, yaitu terangkatnya kedudukan tersebut di sisi Allah. وهو تطهير حاصل وواقع وإن لم نره في الظاهر. هذا السيد عاصي، هذا السيد مذنب، هذا سيد، ولكن الله سبحانه وتعالى قد طهرهم من هذه كلها حتى وإن ما عليهم في محال
نرى عليهم أنواع المخالفات والمعاصي. Kemudian beliau katakan, ketika Allah katakan sesuci-sucinya, artinya kesucian itu tadi pasti terwujud. Meskipun kita tak nampak, meskipun kita nampak ada Said yang dia nakal, dia bermaksiat dan lain sebagainya, hakikatnya dia sudah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, kita sucikan sesuci-sucinya. Di bentuk pensucian itu ada meskipun tak nampak di mata kita. الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركاتنا. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita berkat di ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال تعالى قل لا أسألكم عليه يعني على التبليغ والإرشاد أجرا إلا مودة في القربى. قال ابن عباس يعني إلا أن تودوا قربتي وتحفظوني فيهم أي بصلتهم وإدخال السرور عليهم وتعظيمهم وتوقيرهم. وأخرج ابن المنذر بن أبي حاتم وابن مردوي في تفاسيره وأحمد وطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وغيرهم عن ابن عباس أنها لما نزلت قالوا يا رسول الله من قربتك هؤلاء الذين وجب علينا مودتهم؟ قال علي وفاطمة وابنهما وفي لفظ وأبناؤهما. وأخرج أبو شيخ وغيره عن علي قال فينا آل محمد آية لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن ثم قرأ الآية. نعم. وقال تعالى عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من قرابتك يا رسول الله الذين وجبت علينا مودتهم. Benar Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa kerabatmu yang kita wajib cintai mereka? قال علي وفاطمة وأبناؤهما. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, yang wajib orang cintai Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, dan kedua anaknya. هؤلاء أهل الكساء الخمسة. Mereka disebut sebagai ahlul kisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Rasulullah SAW, Ali, yang kedua Sayyidina Ali, Fatimah, yang kedua Sayyidina Fatimah, Al-Hasan, kemudian Sayyidina Hasan, Al-Husain. kemudian Sayyidina Husain. هؤلاء الخمسة الذين يتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى وتقربهم الله كثيرا وبذرياتهم إلى يوم القيامة. Mereka ini ialah orang-orang yang kita bertawasul kepada Allah melalui mereka, dan mereka inilah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula sekaligus cucu keturunannya sampai hari kiamat. نعم. وقال تعالى وما يقترف حسنة نزل له فيها حسنى. روي عن الحسن بن علي قال اقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت. وأخرج شعبي عن ابن عباس قال الحسنة المودة لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. قال الواحد في تفسيره أي عن ولاية علي وأهل البيت كما روي. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. أخرج الثعلبي عن جعفر الصادق قال نحن حبل الله. وقال تعالى يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. روي عن محمد الباكر قال أهل البيت هم الناس والله. وقال تعالى سلام على الياسين. نقل عن ابن عباس أن المراد سلام على آل محمد. وقد قال الكلبي. وقال تعالى إن الله غفور شكور. نقل قرطبي وغيره عن السدي قال غفور لذنوب آل محمد شكور لحسناتهم. وقال تعالى من جاء بالحق. هذه من إحدى التفسيرات، ليس معنى أن ذلك هو التفسير العام، لكن هذه من إحدى التفسيرات وإذا لها معاني، لكنه روي من التفسيرات هذه التفاسير. Ini tadi tafsir-tafsir yang berkaitan tentang kemuliaan Ahlul Bait, salah satu daripada jenis-jenis penafsiran yang lain. Ada tafsiran-tafsiran yang lain, tetapi ayat ini juga mengandung tafsiran yang menunjukkan kemuliaannya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. وهذه التفاسير عندما تأتي من علماء الثقات لا يذكرونها إلا وعندهم خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan tafsir-tafsir seperti ini ketika diriwayatkan dan ditulis oleh ulama-ulama yang terpercaya, maka pastilah mereka memiliki sanad yang bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. فإنهم لا يتجرؤون على الله أن يفسروا كلامه بأهوائهم. Sebab boleh kata mustahil mereka itu lancang menafsirkan ayat-ayat Allah untuk memuaskan syahwat nafsu mereka. إنما يفسرون بما عندهم من العلم. Tetapi mereka itu menafsirkan dengan ilmu yang telah mereka dapatkan. لأن من الكذب على الله أن تفسر كلام الله بغير المعنى الصحيح. Karena termasuk berdusta atas nama Allah, mentafsirkan ayat-ayat Allah dengan makna yang tidak benar. هم أبعد الناس عن الكذب على الله وعن رسول الله. Mereka para ulama ini tadi, ulama-ulama yang sangat jauh daripada mendustakan atas nama Allah apalagi atas nama Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'in yawma'idin aminun.
Wa man jaa bisayyati fakubat wujuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Zakara ba'd al-mufassirin ala murad bil hasan wa hubbu alil bait wa anna murad bisayyi'at bughdhuhum. Wa qala ba'dhum akhadha min hadha tafsir ala unabbiukum bi hasanatin la tadurru ma'aha ma'siyah fa qila ma hiya yarhamukallah qala hubbu alil bait qala ala unabbiukum bi sayyi'atin la tanfa'u ma'aha ta'ah qila ma hiya qala bughdhuhum. جملة من الأحاديث الواردة في فضل آل البيت رضي الله عنهم. الآن ندخل في الأحاديث الأربعين التي ألف المؤلف هذا الكتاب من أجلها. Jadi ini sekarang baru masuk ke 40 hadis yang ditulis oleh ulama karena yang bertujuan dan maksud daripada kita baca di sini. Tarjihnya topik ya tentang Ahlul Bait. Baru masuk sekarang ini baru ada tentang Al-Hadits al-Awwal. Waqad akhraja Ahmad fi Musnadih. هذه مقدمة المؤلف. Dari semalam baru mukadimah ya kita baru jalan itu mukadimah ya. لأنه هذه كلها مقدمة للمؤلف لكي يوضح هذه فضائل هذه الأحاديث. Karena itu mukadimah daripada penulis kitab ini tadi, Imam Al-Ghazali tadi, supaya orang-orang sebelum masuk hadis tidak shock, tak terperanjat. لكنها أحاديث صغيرة سنقرأها كاملة إن شاء الله. Tapi ini hadisnya kadang-kadang insya Allah kita boleh habiskan lah sekali dulu di sini. Siap ya? حب آل البيت يتطلب منا أن نبذل وقتا وجهدا وصبرا وتصبرا أعظم من هذا. Cinta kepada Ahlul Bait itu yang menuntut kita untuk sabar, untuk ambil masa yang lama, duduk yang panjang, itu bukti kita cinta kepada Ahlul Bait. Seperti orang mengerti. سيد آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام يعني أفنى حياته ووقع في المتاعب والصعاب والشدائد والعذاب من الكفار من أجل أن يصل إلينا هذا الخير. Karena Nabi Muhammad SAW dulu habiskan masanya, habiskan umurnya, dihabiskan semua tenaganya, dihadapi semua usik tenaga gangguan daripada orang-orang kafir hanya untuk menyebarkan ini semua untuk sampai kepada kita. لدرجة أنه خرج من بلده مكة. Sampai pada tahap Rasulullah keluar daripada negerinya sendiri Makkah. ويختبئ 3 أيام في غار ثور. Sampai bersembunyi 3 hari di Gua Thur. تتخيل هذا في ذهنك. Coba bayangkan itu masuk di dalam ida. 3 أيام. 3 hari محبوس. terpenjara في جبل. di bukit. حيات في عقارب في حجان في ثعابين في حشرات. Ada ular-ular, ada scorpio, ada serangga-serangga yang berbahaya di situ. في أرض مكة. Di Mekah lagi شديدة الحرارة. yang panasnya luar biasa. النهار كله داخل لا يخرج. Tengah hari Rasulullah keluar daripada gua. بالليل يخرج قليل. Di malam hari keluar sekejap ya. واليوم الثاني كذلك. Besoknya benda yang sama, tengah hari pun tak keluar daripada gua. اليوم الثالث كذلك. Hari yang ketiga pun sama. كل هذا من أجل ماذا؟ Itu semua demi apa? من أجل أن يوصل إلينا هذا الإسلام. Supaya sampai kepada kita Islam. ثم بعد ذلك جاء آل بيته. Kemudian selepas itu datang Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. وتحملوا المشاق والمتاعب حتى أنهم أوقعوا أنفسهم في الموت والهلاك. Mereka yang menanggung beban dakwah itu semua mereka sampai ke penjuru dunia sampai mereka mengorbankan nyawanya demi menyampaikan agama yang dibawa oleh kakeknya. من أجل أن ينشروا هذا الخير ويصلوه إلينا. Supaya sampai kebaikan ini dan kebaikan itu pula sampai kepada kita sekarang. ألا يستحق منا أن نجلس سويعات من أجلهم؟ Bukankah itu semua mustahak untuk kita duduk sekejap saja untuk memahami kemuliaan mereka? هذا يستحقون أعظم من ذلك. Mereka itu lebih mustahak berjam-jam daripada kita duduk sekejap. Al-Hadits al-Awwal waqad akhraja Ahmad fi Musnadih wal Hakim fil Kunah wa Abu Nu'aym fi Dalail wa Ibn Asakir fi Tarikhi wa Tabarani fil Awsat wa ghairu man Aisyah marfu'an qala li Jibril قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد وقلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد بني أفضل من بني هاشم قال الحافظ بن حجر لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا القدر. هذا جبريل عليه السلام. Ini malaikat Jibril alaihissalam. يقول قلبت الأرض كلها مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد. Aku cari semua makhluk yang ada di barat di timur, aku tak dapat makhluk yang lebih afdal daripada Nabi Muhammad. وقلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد أبناء أحد أفضل من أبناء محمد. Aku
cari anak-anak yang ada di muka bumi barat dan timurnya, tak ada anak-anak yang lebih afdal daripada anak-anaknya Nabi Muhammad, بني هاشم. yaitu Bani Hashim. نعم. الحديث الثاني وأخرجه مسلم والترمذي عن وادل بن الأصقع رفعه إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وهذا الحديث له طرق كثيرة أفردت بالجمع. الحديث الثالث وأخرج الحاكم بن عساكر عن جابر بن عبد الله مرفوعا إن لكل نبي عصبة عصبة إن لكل نبي عصبة ينتمون إليها إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم وهم عترتي خلقوا من طينتي ويل للمكذبين بفضلهم من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا الحديث من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Siapa yang cinta kepada mereka, Allah cintai mereka. Siapa yang membenci Ahlul Bait, Allah benci mereka. رضي من رضي وغضب من غضب. Riwayat ini suka, alhamdulillah suka. Yang tak suka, silakan tak suka. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. Ini anugerah daripada Allah. Allah bagi kepada siapa yang Allah nak. أما أهل المحبة والإيمان Untuk orang-orang yang punya rasa cinta dan punya keimanan, فيفرحون بذلك ويستقبلونه بكل راحة ومحبة واطمئنان وانشراح صدر. pasti gembira dan bahagia dan lega ketika mendengar keistimewaan ini. أما أصحاب القلوب البغيضة والمريضة Tapi kalau orang yang hatinya sakit dan dia itu terkena virus, فيأتي الشيطان فيتلاعب في أذهانها maka setan langsung masuk di lidah dia dan akan mempermainkan pikiran dia. ويلوث عليهم قلوبهم Dan dia akan mencemari hati-hati mereka. فيتساءلون لماذا هذا كله؟ نحن نؤمن بالله، لماذا آل بيت رسول الله؟ هذه عنصرية، هذا تحيز، هذا استعباد، هذا مريض القلب. Ini orang-orang nanti akan dipermainkan pikirannya oleh setan sehingga muncul soal-soal. Ini kenapa? Kita kan beriman kepada Allah. Kenapa cinta kepada Ahlul Bait? Ini kan namanya fanatik, ini namanya taksub, ini namanya resis, dan lain sebagainya daripada semua permainan setan yang diletakkan di dalam ide orang-orang hatinya yang sakit. والمؤمن يستشعر هذه النعمة ويستغل هذه النعمة في التحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tapi seorang mukmin sepatutnya bahagia dan mengambil peluang daripada cinta kepada Ahlul Bait supaya dia lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. لو كان رسول الله موجود أنا سأخدمه، أنا سأبذل، أولاده موجودين، ذريته موجودين، آل بيته موجودين، أنت تخدمه كأنك تخدمه. Kalau ada orang yang kata sekarang, kalau Rasulullah ada hidup, aku akan hebat kepada Nabi, aku akan layani dia. Sekarang anaknya ada, cucu-cucunya ada. Kalau layan cucu-cucunya sama seperti layan Nabi Muhammad SAW. كل شيء يعرض عليه صلى الله عليه وسلم. Sebab semua amalan yang kita lakukan itu sampai dan dibentangkan kepada Nabi Muhammad SAW. لهذا يقولون Makanya dikatakan oleh para ulama, إذا أردت أن تكسب ود إنسان kalau kau nak dapat rasa sayang daripada seorang manusia, فأكرم ولده. maka sayangi anaknya. أنت لما تشوف واحد يحب ابنك ويعطي له ويكرمه، Kalau nampak ada orang yang sayang kepada anakmu, suka bagi hadiah kepada anakmu, أنت تحبه. pasti kau sayang pada dia. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. لما يشوفك تحب أولاده Ketika Rasulullah nampak kau disayang kepada cucunya, يحبك النبي عليه الصلاة والسلام. pasti Nabi cinta kepada kau. الحديث الرابع وأخرجه أبو نعيم في الحلية والرافعي عن ابن عباس مرفوعا من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه وليقتدي بأهل بيتي من بعدي فإنهم عبرتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. Ini ويل للمكذبين بفضلهم. doa celaka daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi doakan celaka orang yang mendustai kemuliaan Ahlul Bait daripada umatku. ويل للمكذبين بفضلهم. Celakalah orang yang mendustakan kemuliaan Ahlul Baitku daripada umatku. القاطعين فيهم صلتي. Celakalah orang-orang yang mendustakan keluargaku itu terputus dari aku rasanya. لا أنالهم الله شفاعتي. Nabi Muhammad doakan semoga Allah tak bagi syafaatku kepada dia.
الحديث الخامس وأخرج الباوردي وابن عدي والبيهقي في شعب عن علي مرفوعا من لم يعرف عترتي والأنصار والعرب فهو لإحدى ثلاث إما منافق وإما لزنية وإما لزنية وإما مرور حملته أمه لغير الطهر. الحديث السادس وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أبي سعيد مرفوعا أهل بيتي والأنصار كرشي وعيبتي فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. كرشي بمعنى على أنهم محل عيبتي ومحل سري ومحل أمانتي. Jadi dikatakan ahlul baitku dan orang-orang Ansor itu adalah tempat kerisi. Jadi tempat simpan rahasiaku, tempat yang selalu aku jaga. Jadi terimalah yang baik daripada mereka dan maafkanlah orang-orang yang tak baik daripada mereka. Al-hadits as-sabi' wa akhraja Abu Ya'la bi sanad Hasan an Salamah bin al-Aqwa marfu'an an-nujumu amanun li ahli sama wa ahli baiti amanun li ummati. Al-hadits as-sabi' akhraja Tabrani fil Awsat an Abi Sa'id al-Khudri marfu'an innama mathalu ahli baiti kamathali safinatin Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik wa innama mathalu ahli baiti fikum mithlu babi'at bani Israil. أول حديث قال النجوم أمانة لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي. يعني ما دام النجوم موجودة إذا السماء موجودة. Maka tadi Nabi Muhammad SAW beritahu bahwasannya bintang itu ialah security-nya penghuni langit. وأهل بيتي أمانة لأمتي. ما دام أهل البيت موجودين وما دام أهل البيت مكرمون وما دام أهل البيت معظمون وما دام أهل البيت محبوبون فإنهم أمان لهذه الأمة. Dan ahlul baitku itu security-nya keamanan untuk umatku. Selama ahlul baitku itu dihormati, selama ahlul baitku itu disayangi, selama ahlul baitku itu dicintai, maka ketahuilah keamanan ada pada dunia. وفي الحديث مثل آل بيتي كمثل سفينة نوح. Kemudian diriwayatkan lagi perumpamaan keluargaku itu ahlul baitku itu seperti kapalnya Nabi Nuh. هي محل النجاة. Ini kapal tempat keselamatan. لما طغى الطوفان على الأرض كلها. Ketika semua taufan banjir bandang yang ada dekat bumi, لم يكن للناس نجاة إلا سفينة نوح. tidak ada siapa yang dapat selamat kecuali naik kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. مهما ظهر لك أمامك أن هناك من يحميك لا Meskipun يحميك أحد. nampak ada orang-orang yang di situ dia akan bagi pertolongan kepada kau, tak ada siapa yang dapat bagi pertolongan. ابن نوح يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Anaknya Nabi Nuh kata, aku nak ke atas bukit, nanti bukit itu boleh jagaku. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. Tak ada siapa yang dapat menjagamu daripada ketentuan Allah sekarang ini. النجاة في سفينة نوح. Yang nak selamat naik kapalnya Nabi Nuh. هذه الدنيا فتنها كالطوفان. Ini dunia sekarang ini fitnahnya sama seperti banjir bandang sama Nabi Nuh. والنجاة منها Yang آل بيت رسول keselamatannya الله صلى الله عليه وسلم. ialah keluarga ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsu tasi' wa akhraj Tabrani fil Kabir an Ummi Hani marfu'an abal aqwamin yaz'umuna anna syafa'ati la tanalu li ahli baiti wa inna syafa'ati tanalu حاء وحكم قبيلتين wa huma qabilatan fil Yaman. نعم. الحديث العاشر وأخرج الترمذي وقال حسن غريب والحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم رفعه إني كريم فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل البيت ولا يفترق حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وهذا حديث صحيح عظيم. Nah, ini hadis yang sangat sahih dan yang sangat besar dan keagungan. تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا. Sebab Nabi beritahu, aku tinggalkan kepada orang semuanya. Kalau orang berpegang teguh kepada dua perkara yang aku tinggalkan, takkan pernah orang sesat. كتاب الله وعترتي آل بيتي. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Itrati, cucuku ahlul baitku. ورد في رواية أنه قال كتاب الله وسنتي. Di riwayat yang lain disebutkan Al-Quran dan sunnahku. وهذه اشتهرت. Itu sangat famous. لكن الحديث الأصح والحديث الوارد والمشهور أيضا كتاب الله وعترتي. Tetapi hadis yang paling sahih adalah Al-Quran dan keturunanku. وهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
keturunanku dan Al-Quran tidak akan pernah berpisah sampai nanti berjumpa aku di telaga. فانظروا كيف تخلفوني فيهما. Kata Rasulullah, coba tengok macam mana orang anggap Al-Quran dan macam mana orang anggap keturunan. يوم القيامة يرد كتاب الله وعترة رسول الله إلى رسول الله على الحوض. Karena nanti Al-Quran dan cucunya keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW akan lalu kepada telaganya Nabi Muhammad SAW. فمن تمسك بالكتاب والعترة ورد معهم الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, maka dia ikut di barisannya untuk melalui telaganya Nabi. ولن يقبل ولن يفترقا. Dan mereka Al-Quran dan Ahlul Bait tak akan pernah berpisah. واحد يقول أنا كتاب الله لكن العترة هذه لا أحب. لن يرد الحوض. Berpisah itu dia kata, tak, aku nak ambil Al-Quran aja, aku tak nak ikut Ahlul Bait. Tak, itu tak akan lalu telaganya Nabi. أو يقول أنا أحب العترة لكن كتاب الله لا أعمل. لن يرد الحوض ولا نفترقا أبدا. Atau dia kata, aku cinta kepada Ahlul Bait tapi aku tak nak pakai Al-Quran. Itu pun juga tak akan lalu telaganya Nabi. Sebab mereka dua-dua ini tak boleh dipisahkan. هذه من أعظم الأحاديث في فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini termasuk salah satu daripada hadis paling agung yang menunjukkan mulianya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka itu dua perkara yang sangat berat untuk manusia. إني تارك فيكم الثقلين. Aku tinggalkan ke atas orang semua dua perkara yang berat. لماذا ثقلين؟ الثقل العظيم الشديد. Berat, besar dan agung. Kenapa Nabi kata berat, besar dan agung dua perkara ini? لأن كتاب الله ثقيل العمل به. Karena Al-Quran ini berat nak mengamalkan semua isi Al-Quran. وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيل على النفوس حبهم لمن كانت نفوسه ليست مؤمنة. Dan Ahlul Bait Nabi ini berat untuk manusia untuk mencintai mereka, apalagi hati mereka itu rosak, apalagi hati mereka itu sakit, sulit bagi mereka untuk mencintai Ahlul Bait Nabi ini. Al-Hadithul Hadi Asyar wa akhrajal Bazzar an Ali marfu'an ini maqbul wa ini qataram fiikum mustaqalain kitabullah wa Ahlul Baiti wa inna la tadillu ba'dahuma. Al-Hadits Thani Asyar wa akhrajal Ahmad wa Abu Ya'la Nabi Sa'id marfu'an ini usyiku an ud'a wa ujib wa ini tarikum fiikum mustaqalain kitabullah hablum maqdudun minas sama'i ilal ard wa itrati ahli baiti wa inna latif al-khabir akhbarani annahuma la yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd fanzuru kayfa takhlufuni fihima. لماذا قال وإن اللطيف الخبير؟ لماذا قال اللطيف الخبير؟ إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لطيف بأهل بيته حتى وإن وقعوا في المصاعب والمتاعب والمشاق. Kenapa di riwayat ini Rasulullah menyatakan yang lembut dan mengetahui? Maknanya kenapa dikatakan yang maha lembut dan yang maha mengetahui bagi tahu aku? Karena Rasulullah SAW itu sangat lembut kepada keluarga dan keturunannya. Meskipun anak cucunya ada yang berbuat maksiat, Rasulullah masih lembut kepada mereka. لطيف بهم Maknanya lembut kepada mereka وخبير بحقائقهم. dan mengetahui tentang hakikat mereka. ما فضلهم الله عبثا. Sebab mereka tak mungkin dimuliakan oleh Allah saja-saja, sia-sia tak ada. ما طهرهم الله عبثا. Tak mungkin Allah mensucikan Ahlul Bait saja-saja Allah sucikan, tak. لم يكن الله سبحانه وتعالى ليرفع قوما أو يقهر قوما أو وهو لا يعلم حقائقهم أو يكون أنت أعلم بحقائقهم منه سبحانه وتعالى. Sebab maha suci Allah. Allah sucikan suatu kaum, Allah muliakan suatu kaum, Allah hormati suatu kaum tanpa Allah mengetahui hakikat sesungguhnya mereka itu seperti apa. Mustahil. هذا قضاء الله وقدره. Karena ini berkaitan tentang takdirnya Allah. فإذا نفسك لم تقبل Kalau dirimu tak terima أو علمك أردت شيئا آخر atau ilmu itu ingin benda yang lain أو أنت تفهم شيئا آخر atau mungkin kau faham benda yang lain, تحاسب نفسك. makanya cek diri kalian dulu. هل أنا أعلم أم الله؟ Aku tahu atau Allah yang lebih tahu daripada aku. الله يقول يطهرهم تطهيرا Allah katakan dalam Al-Quran, Allah sucikan Ahlul Bait Nabi sesuci-sucinya. وأنا قلبي عليهم ليس كذلك لا أراهم كذلك. Tapi kenapa aku nampak mereka tak suci? تجد هنا مرض القلب. Kalau macam itu berarti hatimu yang sakit. لماذا لا ترى الأشياء كما جعلها الله وخلقها الله وأراها الله؟ Kenapa engkau tak nampak sesuatu seperti yang Allah ciptakan, seperti yang Allah kehendaki, seperti yang Allah sudah sebut di dalam Al-Quran? Itu kenapa? فإذا حجب الله سبحانه وتعالى قلبك عن ملاحظة خصوصيته في خلقه فاعلم أن الله أراد سوءا بذلك القلب. نسأل الله السلامة. Ketahuilah kalau kau ini termasuk orang yang ditutup
daripada keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada beberapa makhluknya, maka ketahuilah berarti Allah takkan keburukan kepada dirimu. ولهذا قال إن اللطيف الخبير حدد هذين الاسمين لطيف بهم خبير بأحوالهم. Sebab itu kata Rasulullah SAW disebut Al-Latif Al-Khabir, lembut kepada ahlul baitnya dan khabir mengetahui bagaimana hakikatnya ahlul baitnya. Al-Hadits Al-Thalith Asyar wa akhraj at-Tirmidzi wa qala hasan gharib wa Tabarani fil Kabir an Jabir bin Abdullah marfu'an ayyuhan nas ataraktu fikum ma in akhadtu bihi la tadillu kitabullah wa ikrati wa ahli baiti. Al-Hadits Al-Rabi' Asyar wa akhraj Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i an Zaid bin Arqam marfu'an udzakirukumullah fi ahli baiti qala bi ay yuhadirukumullah fi syanihim fatadhkir bima'na al-wada'. التذكير بمعنى الوضع. معنى أن الله سبحانه معنى التحذير، أنه وضع الذكر عليهم بمعنى أنه يحذرهم في أهل بيته أن يفرطوا فيهم وفي أمورهم. Maknanya di sini ialah aku ingatkan, aku berikan amaran kepada kalian semuanya untuk betul-betul memahami perkara tentang ahlul baitku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadits Al-Khamis Asyar wa akhraj Ahmad wa Tirmidzi wa qala hasan sahih wa An-Nasa'i wal Hakim wa sahahahu an Abdul Muttalib wa yuqalu ismu Al-Muttalib bin Rabi'ah marfu'an walladhi nafsi bi yadihi la yadkhulu qalbu rajulin al-iman hatta yuhibbukum lillah wa li rasulih wa fi riwayatin wallahi la yadkhulu qalbu imri'in muslim imanun hatta yuhibbukum lillah wa li qarabati. هذا من أعظم الأحاديث في حق النبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini juga termasuk hadis yang sangat agung tentang kemuliaan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والذي نفسي بيده Rasulullah bersumpah demi jiwaku yang berada di dalam genggaman, لا يدخل قلب رجل الإيمان tidak masuk iman kepada hati seseorang. هو يخاطب آل البيت بني المطلب. Itu ini Rasulullah sekarang sedang bercakap kepada ahlul bait. Bani Muttalib ada di hadapan Rasulullah. Rasulullah bercakap dengan mereka. حتى يحبكم لله. Kata هذا Rasulullah. النبي يحلف والله لا يدخل الإيمان قلبه. Rasulullah bersumpah di hadapan ahlul baitnya Bani Muttalib ketika itu dan mengatakan demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, tidak sempurna iman seorang, artinya tidak masuk iman di dalam hati seseorang sampai mereka cinta orang semuanya karena Allah dan karena Rasul. حتى يحبكم لله. Sampai mereka itu cinta kepada orang karena Allah dan karena Rasulnya, ولرسوله. dan cinta karena Rasulnya. وحتى يحبكم لله. Sampai lagi, diingatkan lagi, sampai mereka cinta kepada kalian semuanya karena Allah. ولقرابته. Dan diriwayatkan lagi, cinta kepada kalian karena Allah dan karena kalian itu kerabatku. Hadis هذا أيضا قال في تكملة الحديث لا تؤذوني في عمي لأنه كانوا يؤذون عمه العباس. Sebab itu disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, jangan orang usik pakcikku Abbas, jangan usik dia. Jadi masuk kerabatku. فقال فإن عم الرجل صنو أبي. Karena pakciknya seseorang itu ialah saudara daripada ayahnya. لا تؤذوني في عمي. Jangan usik aku karena kau usik pakcikku. فإن عم الرجل Karena pakcik seseorang itu صنو أبي أي مثل أبي. seperti ayahnya. فهذا الحديث فيه دلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأذى بأذية أبيه. Sebab itulah Rasulullah SAW di dalam hadis ini merasa terusik dan terganggu kepada sesiapa yang mengusik ayahnya. فالذين يسبون والد النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك هم من أعظم الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kalau ada orang-orang itu yang memaki ayah Nabi, yang memaki ibu Nabi, itu berarti mereka orang yang paling teruk menyakiti hatinya Nabi Muhammad SAW. قال عم الرجل صنو أبيه يعني مثل الأب. أنا يؤذيني من يؤذي عمي كما يؤذيني من يؤذي أبي. Sebab kata Rasulullah, karena pakciknya seseorang itu seperti ayahnya, berarti siapa yang mengusik pakcikku sama seperti mengusik ayahku. عندما تجد إنسان أحمق قليل الأدب
ketika orang nampak orang yang kurang ajar betul-betul. وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المنبر الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته Naik ke atas mimbarnya Nabi Muhammad SAW, yang mimbar itu dibuat untuk menyampaikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. ويسب النبي عليه الصلاة والسلام من ظهر ذلك المنبر Tetapi mereka berani memaki Nabi Muhammad SAW di atas mimbar itu. ويتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أمه في النار أبوه في النار أمه كافرة أبوه كافر أمه مشركة أبوه هذا إنسان سلب الله منه الإيمان. Ini jenis-jenis orang yang dicabut keimanannya daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang naik ke atas mimbar tapi mengatakan ayah ibu Nabi masuk neraka, ayah ibu Nabi kafir, ayah ibu Nabi musyrik. Ini ciri-ciri orang yang Allah dan cabut keimanan dari dalam hatinya. هذا من أعظم السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Bentuk maki yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW. لهذا قال عم الرجل سنو أبيه أي عمه مثل أبيه يؤذيه ما يؤذيه. Sebab itu dikatakan pakcinya seorang itu serupa seperti ayahnya. Siapa yang mengusik pakcinya berarti seumpama dia mengusik ayahnya. Al-Hadits As-Sadis Asyar wa akhraj al-Hakim wa Tabarani fil Awsat an Abdullah bin Ja'far marfu'an walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbukum li hubbi ayarjuna ayadkhulul jannah bi syafa'ati wa la yarjuha Banu Abdul Muttalib. يعني الناس يرجون شفاعتي وبني عبد المطلب لا يرجون شفاعتي. Jadi dikatakan di sini tidak sempurna iman salah seorang di antara orang semuanya sampai mencintai kalian. Ini bicarakan pada ahlul baitnya Bani Muttalib di situ, sampai mencintai kalian semua itu karena cinta kepada aku. Kenapa? Orang-orang semua berharap mendapatkan syafaatku. Orang merasa aku punya keluarga tak mengharap syafaat juga. Kata Nabi Muhammad SAW. هذا القصة عندما جاءت درة بنت أبو لهب. أبو لهب Ini cerita karena terjadi anak perempuan Abu Lahab yang namanya Durrah, putrinya Abu Lahab. هي أسلمت Durrah ini anaknya Abu Lahab, putrinya ini masuk Islam. وأبوها في القرآن مكتوب تبت يدا أبي لهب وتب. Dari Al-Quran ayahnya itu masuk di dalam ayat celakalah Abu Lahab. فالناس كانوا يؤذونها Ini orang-orang semua mengusik si Durrah. يعيرونها بأبيها. Dia menghina ayahnya, ayah paling kafir. أنت أبوك أبو لهب أبوك كافر أبوك في النار أبوك كذا وكذا وكذا. Durrah ini selalu diusik. Kok ayahmu ini masuk neraka, ayahmu ini kafir, ayahmu ini celaka, disebut dalam Al-Quran. فهي بكت وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Ini si Durrah menangis dan mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. ثم بعد ذلك قال أيها الناس والله إن شفاعتي لتنال كذا وكذا وكذا. كيف يرجو الناس شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب. Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar dan mengatakan, wahai manusia, macam ini, wahai manusia semuanya, semua dengan orang ini, semua akan mengharapkan syafaatku. Takkanlah orang mengharap syafaatku kemudian baru Abdul Muttalib tak mengharap juga syafaatku, kata Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Boleh paham? Jadi kalau orang merasa ini kita semua mengharap syafaat, pasti keluarga itu tak mengharap syafaat kan? Kan sama-sama mengharap syafaat, itu maksud. Al-Hadits As-Sabi' Asyar wa akhraj Ibn Majah wal Hakim wa Tabarani an Al-Abbas bin Abdul Muttalib marfu'an. Ma balu aqwamun yatahaddatsuna fa idza ra'aw rajulan min ahli baiti qatalu hadithahum walladhi nafsi bi yadihi la yadkhulu qalbu imri'in al-iman hatta yuhibbuhum lillah wa li qarabatihi minni. Al-Hadits As-Sabi' Asyar wa akhraj Abu Syekh an Ali marfu'an. Ma balu rajulin yu'dhunani fi ahli baiti والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحبني ولا يحبني حتى يحب ذريتي. الحديث التاسع عشر وأخرج الترمذي والحاكم وصححه وأقر الذهبي وتصحيح الحاكم عن ابن عباس مرفوعا أحب الله لما يغضب به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. الحديث العشرون وأخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وغيرهما عن ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله أحب إليه من أهله وعطرتي أحب إليه من عطرتي وذاتي أحب إليه من ذاته. هذا من عظيم فضل آل البيت. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم. Ini juga salah satu hadis yang mulia menunjukkan mulianya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. حتى أكون أحب إليه من نفسه. Kata Rasulullah di dalam hadis ini, tidak sempurna iman orang semuanya sampai aku itu lebih dia cintai daripada dirinya.
وأهلي أحب إليه من أهله. Dan tidak sempurna iman salah seorang di antara orang semua sampai keluargaku lebih dicintai daripada keluarganya. وعترتي أحب إليه من عترته. Dan tidak sempurna iman salah seorang di antara orang semua sampai mencintai keturunanku lebih daripada keturunannya. وذاتي أحب إليه من ذاته. Dan tidak sempurna iman salah seorang di antara orang semua sampai zatku lebih dia cintai daripada zatnya dia. ولهذا كان سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. demi Allah, lebih aku sukai aku sambung keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada aku sambung keluargaku sendiri. رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. نعم. الحديث الحادي والعشرون أخرج الشيرازي في فوائده والديلمي وابن نجار عن علي مرفوعا: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل البيت وتلاوة القرآن. هذا من المهمات. أدبوا أبناءكم على 3 أشياء. Ini riwayat tugas penting. Didik anak-anak orang semua, anak-anak kamu semuanya dengan 3 perkara. ربوا أبناءكم على 3 أشياء. Didik anakmu semua dengan 3 perkara. نشئوا أبناءكم على 3 أشياء. Tumbuhkan anak-anakmu dengan 3 perkara ini. حفظوا أبناءكم 3 أشياء وغرسوها في قلوبهم. Jaga anak-anakmu dengan 3 perkara ini dan tanamkan di dalam hati dan pikiran mereka 3 perkara. هذه الأشياء ستكون لهم نجاة في الدنيا والآخرة. Karena dengan 3 perkara ini akan menyelamatkan anak-anak kalian semua. نجاة لعقائدهم. Selamat akidahnya, نجاة لأديانهم. selamat agamanya, نجاة لمسلكهم. selamat di dalam tarikatnya, نجاة لمنهجهم. selamat di dalam metodenya, نجاة لهم من فتن الدنيا وفتن الآخرة. selamat daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. 3 أشياء علموا أبنائكم إياها. 3 perkara ajarkan kepada anak-anak kalian. حب نبيكم صلى الله عليه وسلم. Yang pertama, ajarkan mereka untuk cinta kepada Nabi kalian. حب أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وسلم. Yang kedua, ajarkan mereka cinta kepada ahlul baitnya Nabi kalian. وتلاوة القرآن. Kemudian ajarkan kepada anak kalian untuk membaca Al-Quran. هذه الأشياء ما أشربها قلب عبد مؤمن إلا كانت خلاصا له من كل فتن الدنيا والآخرة. 3 perkara ini tidak masuk ke dalam hati seorang mukmin kecuali 3 perkara itulah yang akan menyelamatkan dari fitnah dunia dan akhirat. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: Ini yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. أدبوا أولادكم على 3 أشياء. Didik anakmu atas 3 perkara. هذه ال3 أشياء يعني اجعل ابنك يربو عليها وينشأ عليها ويتربى عليها. Maksudnya di sini, jadikan anakmu ketika dia tumbuh dewasa, tumbuh dengan 3 sifat ini. نعم. الحديث الثاني والعشرون أخرج البخاري في تاريخه عن علي أيضا مرفوعا: لكل شيء أساس وأساس الإسلام حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيته. هذه الأساس. كل شيء أساس. Jadi dikatakan setiap segala sesuatu itu ada asasnya, ada fondasinya. أساس وأصل. Asas itu fondasi kerangkanya. وأساس الإسلام Asasnya Islam itu apa? حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang pertama, cinta kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. dan cinta kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. لا يجتمعان إلا في قلب مؤمن. 2 perkara ini tidak berkumpul kecuali di hati seorang mukmin, حب الصحابة وحب آل البيت. yaitu cinta sahabat dan cinta ahlul bait. لا تنافر بينهما. Tidak ada saling kontra antara 2 cinta tersebut. لا تمانع بينهما. Tidak ada saling menghalangi satu sama lain dengan 2 cinta tersebut. ولا تضاد بينهما. Atau mereka tidak saling berlawanan antara cinta terhadap kedua tersebut. من أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب آل بيته. Siapa yang cinta sahabat Nabi pasti cinta ahlul baitnya Nabi. ومن أحب آل بيته صلى الله عليه وسلم أحب أصحابه. Siapa yang cinta ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW pasti juga cinta kepada sahabatnya Nabi. وأما من جعل بينهما التلازم في الممانعة بأن يلزم من حب أصحاب رسول الله بغض آل بيته أو حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض آل أصحابه فهذا قلب منافق لا إيمان فيه. Kalau ada orang yang menjadikan bahwasanya 2 perkara ini saling kontra, artinya kalau kau cinta sahabat Nabi berarti kau kena benci ahlul baitnya Nabi.
Atau kalau orang benci Ahlul Baitnya Nabi, berarti orang yang mencinta sahabat Nabi, itu statement yang keluar dari orang munafik yang Allah cabut iman dari dalam hati. لهذا كان آل البيت يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Makanya kalau kita tengok sejarah, Ahlul Bait Nabi itu sangat memuliakan sahabat Nabi Muhammad SAW. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمون آل بيت رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. sahabat Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. ولهذا تجد مثل سيدنا علي كرم الله وجهه ومثل غيرهم من أتباعه يسمون أبنائهم أبو بكر ويسمونهم عمر ويسمونهم عثمان ويسمونهم بأسماء هؤلاء العظماء. Sebab itulah kita tengok macam mana seperti Imam Ali dan Ahlul Bait yang lain. Anak-anaknya itu diberi namanya Abu Bakar, diberi nama Umar, diberi nama Utsman. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu mereka yang menolong Nabi Muhammad SAW. لو نظرنا إلى أعظم عظماء العالم الإسلامي في الأولياء لا يساوي شيئا، لا يساوي أصغر صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau kita tengok wali yang paling besar di antara semua umat Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan sahabat Nabi yang paling kecil. لأن كل حسنة وكل ولاية وكل علم وكل فضل وكل فضيلة مكتسبة في هذه الأزمان هي تصب في موازين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena syarat-syaratnya jadi wali, keistimewaan, kemuliaan, cara, metode untuk menjadi wali Allah semuanya tidak didapatkan kecuali hasil daripada apa yang diperoleh sahabat Nabi Muhammad SAW dari Nabi Muhammad SAW. Melalui mereka lah kita bisa sampai kepada Allah. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحذر من أذية أصحابه أو من التقول عليهم والتطاول عليهم أو المساس في أعراضهم. Sebab itu Rasulullah berkali-kali memberikan amalan hati-hati, jangan musik sahabatku, jangan kritik sahabatku, jangan hina sahabatku. حتى عصاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من العظماء العدل من عظماء الصحابة يعتبرون. Meskipun juga sahabat Nabi yang bermaksiat, mereka termasuk orang-orang yang besar di antara orang-orang yang lainnya dibandingkan orang-orang yang lain. ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة وأجمعوا على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat para ulamanya bahwasanya semua sahabat Nabi itu semuanya udul, punya sifat udul. وأن جهالة أحدهم لا تضر. Dan sebagian kejahilan mereka itu tidak mengusik sifat udul yang ada di dalam diri mereka. يكفي أن الله سبحانه وتعالى عد لهم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Cukup bagi mereka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad itu utusan Allah dan yang bersama mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka tegas dan keras kepada orang kafir dan saling menyayangi satu sama lain. والله سبحانه وتعالى أدرى بهم منا. Dan Allah yang lebih tahu perkara sahabat lebih daripada kita. نعم وقعوا في المخالفات في بعض الأشياء لكن هذه لا تضر في مقامهم أبدا. Iya betul, mereka terjadi beberapa kesilapan, tetapi terjadi peristiwa tergelincirnya mereka itu tadi tidak mengusik atau tidak mengurangi kedudukan mereka di sisi Allah. إنما تضرنا نحن الذين نتطاول عليهم ونتخذها سببا وطريقة أو وسيلة للطعن فيهم. Yang berbahaya justru bagi kita, yang kita cari celah dan keburukan sahabat supaya kita dapat mengkritik mereka. Justru itu yang membahayakan diri kita. فالطاعن فيهم مفعول. Karena sesiapa yang mencaci sahabat, dia tercaci. ولو وقعوا في المخالفات. Meskipun sahabat tadi betul-betul melanggar. ليس العجيب أنهم وقعوا في المخالفات. Karena bukan benda yang takjub ketika sahabat Nabi melakukan benda-benda pelanggaran. لكن العجب ممن لم يقع منهم في المخالفة. Tetapi yang lebih ajaib lagi bagaimana mereka yang tak jatuh di dalam suatu perkara pelanggaran. لأنهم هم مبتدأ الإسلام. Karena mereka itu datang di هم awal Islam. هم أول المسلمين. Mereka lah orang-orang muslim yang هم pertama. أول المؤمنين. Mereka lah orang-orang mukmin pertama. لم يرثوا الإسلام عن آباء وأجداد. Mereka itu tidak mewarisi Islam daripada ayah dan atuk-atuk mereka. هم الأصل والأساس. Mereka lah sahabat Nabi itu asal dan asasnya. بالأمس كانوا مشركين واليوم مؤمنين. Semalam mereka itu musyrik, hari ini mereka muslim dan mukmin. لم يرثوا الإسلام عن آباء وأمهات لقنوهم الإسلام ولقنوهم الدين مثل ما نحن. Mereka itu masuk Islam bukan seperti kita yang kita dapat warisan Islam itu kita ditalkinkan oleh
kakek-kakek kita untuk masuk Islam. فلهذا من الغريب على أنهم لم تعاودهم أنفسهم إلى أعمال الشرك مع أنهم قريب عهد بشرك وبكفر وبظلم وبفسق. Yang lebih takjub lagi, justru mereka langsung ketika masuk Islam tidak lagi terbiasa melakukan amalan-amalan yang sebelumnya mereka lakukan di dalam urusan syirik dan lain sebagainya. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقبل منهم ويعفو عنهم ويتسامح معهم ويعرف حقيقتهم. Makanya Rasulullah SAW selalu menerima daripada sahabat, selalu memaafkan sahabat, dan selalu sayang kepada mereka. فإن المعاصي التي وقعوا فيها لو وقعوا في أعظم المعاصي فإنها لا تساوي ذرة من الإيمان في قلوبهم. Sebab kalau mereka melakukan perbuatan maksiat, maka maksiat itu tidak akan mampu mempengaruhi sedikit-sedikit atau keimanan yang sudah ada dalam diri. المرأة وقعت في الزنا. Pernah suatu ketika seorang perempuan جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعترف. dia zina, lepas zina dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengakui perbuatan. فقال لها ارجعي Kata Rasulullah, baliklah kau balik حتى تضعي حملك. sampai kau dah bersalin anakmu. ما حبسها Rasulullah tak penjara dia ولا وضع عليها رقيب atau diberikan orang yang mengawasi dia ولا أمرها أن تثبت حضورها كل يوم. atau tidak memerintahkan kepada perempuan itu tadi kau kena hadir setiap hari. تركها 9 أشهر. Dibiarkan sampai 9 bulan. بعد 9 أشهur رجعت ثاني مرة. Sampai selepas 9 bulan datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW. ما غيرها الزمن. Bulan 9 bulan itu tidak merubah kekuatan dia. ما فكرت تتراجع. Dia tidak berpikir untuk tidak kembali kepada Nabi Muhammad. وهي تعلم أنها سترجم. Dia tahu dia akan dirajam. الواحد منا تأخذ عاصفة إيمانية سريعة ولكنها تزول. Kita ini kadang-kadang suka terkena topan-topan yang akan membuat kita keluar cepat daripada keimanan kita. Itu Ya. sangat lemah. وما غيرها المجتمع أصلا أيضا. Dan kemudian coba di waktu itu tadi harta masyarakatnya pun tidak membuat dia berubah di dalam kekuatan prinsipnya itu tetap datang لا أهلها ولا جيرانها ولا أصدقاء صديقاتها حاولوا أن يغيروها. Tak ada daripada keluarganya, jiran-jirannya, masyarakatnya yang berusaha merasuki dia supaya betul-betul dia merubah pikirannya. Dia tak datang lagi kepada Nabi Muhammad. وضعت ابنها وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملفوف في خرقه. Selepas bersalin, dia lipat babynya, dia datang kembali kepada Nabi Muhammad SAW. فقال لها ارجعي حتى تفطميه 2 Kemudian Rasulullah SAW beritahu dia, oke, kau sekarang susui dia sampai 2 tahun, selesai kau ceraikan susunya, baru datang balik. فرجعت بعد 2 ومع ابنها كسرة خبز لتثبت أنه أصبح قادرا على الاستقلال بنفسه. Selepas 2 tahun, coba bayangkan, selepas 2 tahun, dia datang lagi dengan anaknya 2 tahun, dia bawa sepotong roti untuk buktikan kepada Nabi Muhammad, ini dia sudah makan benda lain selain daripada susu pada aku. ما غيرها الزمن. 2 tahun tidak berubah. ما غيرها المجتمع. Masyarakatnya pun tak mampu berubah. هذا هو العصر الوحيد الذي كل أهله أولياء. Inilah yang dikatakan satu zaman yang semua orang di zaman itu semuanya walinya. عصر كل أهله أولياء صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم طائعهم وعاصيهم. Masa yang dimana semua lelakinya, perempuannya, tuanya, mudanya, besarnya, kecilnya, yang taatnya dan yang bermaksiatnya, semuanya wali Allah. ولهذا عرف آل البيت فضلهم وعرفوا فضل آل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Makanya Ahlul Bait itu mengetahui kemuliaan sahabat Nabi, begitu pula sahabat Nabi mengetahui kemuliaan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. نعم. الحديث الثالث والعشرون وأخرج ابن حسن بن تاريخ عنه أيضا مرفوعا أساس الإسلام حبي وحب أهل البيت. الحديث الرابع والعشرون وأخرج الملا نعم. وأخرج الملا في سيرة عن ابن عباس مرفوعا من أحب أصحابي وأزواجي وأهل بيتي ولم يطعن في أحد منهم خرج من الدنيا على محبتهم كان معي في درجتي يوم القيامة. الحديث الخامس والعشرون وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس أيضا مرفوعا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله فيما أنفقه ومن أين كسبه وعن حبنا أهل البيت. الحديث السادس والعشرون وأخرج الخطيب في تاريخه عن علي مرفوعا شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي وهم شيعتي.
الحديث السابع والعشرون وأخرج ابن علي والديلمي وأبو نعيم عن علي أيضا مرفوعا أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي وأصحابي. الحديث الثامن والعشرون وأخرج أبو شيخ في تفسيره. طبعا هذا حديث أيضا يقول أثبت الناس على الصراط، من هم أكثر الناس ثباتا على الصراط؟ Akan ditanya di dalam hadis yang ke-27 ini tadi, siapa orang yang paling kuat di dalam melintasi atau melalui jembatan Sirat nanti? قال أشدكم حبا لأهل بيتي ولأصحابي. Oh, yaitu orang-orang yang paling cinta kepada ahlul baitku dan paling cinta kepada sahabatku, mereka yang paling kuat melalui Sirat nanti. Hadis Tsamin wal Ishur wa akhraj Abu Syekh fi tafsiri wa Abu Nu'aim an Abdullah bin Badr al-Khatmi an Abi marfu'an man ahabba an yubarika lahu fi ajalihi wa yumatti'ahu Allah bima khawwalahu falyakhlufni fi ahlihi khilafatan hasanah wa man lam yakhlufni fihim badira umruhu wa warada alayya yawm al-qiyamati musawwadan wajhuhu. Al-hadits al-tasi wal ishrun wa akhraj al-Tabrani fil Awsat an Ibnu Umar qala akhir ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhlufuni fi ahli baiti bi khair. Al-hadits al-thalathun wa akhraj al-Tabrani fil Awsat aydan an al-Hasan bin Ali marfu'an ilzamu mawaddatana ahli al-bait fa innahu man laqiya Allah wa huwa yawadduna dakhala al-jannah bi syafa'atina walladhi nafsi bi yadihi la yanfa'u 'abdan 'amaluhu illa bi ma'rifati haqqina. الحديث الحادي والثلاثون وأخرج الديلمي من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي بن موسى الرضا عن أبائه عن علي مرفوعا أربعة أنا لهم شهيد يوم القيامة المكرم لذريتي والقاضي لهم لحوائجهم والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إليه والمحب لهم بقلبه ولسانه. هذا في الحديث أربعة أنا لهم شهيد يوم القيامة. شهيد معنى أنا أشهد لهم، أشهد بإيمانهم، أشهد بفضلهم، أشهد بنجاتهم، أشهد بعملهم. Nah, ini kemudian ada 4 perkara. Kata Rasulullah SAW, 4 perkara, 4 orang yang aku akan menjadi saksi kebaikan dia, saksi keselamatan dia di akhirat nanti pada hari kiamat. Al-mukrimu li dzurriyyati. Yang pertama, orang yang memuliakan keturunanku. Wal qadhi lahum hawaijahum. Yang kedua, orang yang membantu orang yang mengabulkan hajat-hajat mereka. والساعي لهم في أمورهم. Dan orang-orang عندما اضطروا عليه، عندما احتاجوا إليه. Dan yang ketiga, orang-orang yang berkhidmat kepada mereka ketika dia memerlukan suatu perkara. والمحب لهم بقلبه ولسانه. Dan kemudian yang keempat, dan orang yang cinta kepada mereka dengan hati dan lisan. المحبة بالقلب واللسان. Jadi Nabi beritahu cinta itu dengan hati dan dengan lisan. مش باللسان فقط أنا أحب آل البيت، أنا أكرم آل البيت، أنا أحب السادة، أنا أحب لكن قلبه يبغض. Jangan orang kata aku dicinta Ahlul Bait, aku dicinta Sada, aku dicinta keturunannya Nabi, tapi dalam hatinya benci pada mereka. هذه ليس محبة، هذه دعوة كاذبة. Ini bukan cinta, ini namanya klaim palsu. Al-hadits ats-tsani wa tsalasun. Wa akhraj Ibnu Asakir fi tarihi an Ali marfu'an man sana'a ila ahli min ahli baiti yadan kafaitu yawm al-qiyamah. من صنع إلى آل بيت رسول الله معروف يكافئه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, ini juga termasuk kemuliaan Ahlul Bait karena Nabi Muhammad SAW, siapa yang berbuat baik kepada Ahlul Baitku, aku yang akan balas nanti di hari kiamat. Al-hadits ats-tsalits wa tsalasun wa akhraj al-Tabrani fil Awsat wa Khatib bi tarihi an Utsman marfu'an man sana'a ila ahadin min khalfi Abdul Muttalib yadan min khalafi Abdul Muttalib yadan falam yukafa biha fid dunya fa'alayya mukafatuhu idza laqiyani. Al-hadits ar-rabi' wa thalathun wa akhraj ad-Dailami fi Musnad al-Firdaus an al-Husain bin Ali marfu'an man arada tawassula ilayya wa an takuna lahu 'indi yadun ashfa'u lahu biha yawm al-qiyamah falyasil ahla baiti wa yudkhil surura 'alaihim. Al-hadits al-khamis wa thalathun wa akhraj at-Tabrani wa Abu Syekh an Abi Sa'id marfu'an inna lillahi azza wa jalla thalatha hurumat
Faman hafizahunna hafizallahu dinahu wa dunyah wa man lam yahfazhunna lam yahfazillahu lahu dunyahu wal akhirata. Qultu ma hiya? Qala hurmatul Islam wa hurmati wa hurmatu ahlul baiti. هذه 3 حرمات. حرمات معنى حرمة أي بمعنى أن تعظمها وتعرف قدرها وتحترمها ولا تنتهكها. Ini 3 ولا perkara. تفرط فيها. نعم. 3 kehormatan. 3 kehormatan ini siapa yang menjaganya dan tidak menciderainya dan mencelakai kehormatan ini tadi, maka Allah akan jaganya. إن لله عز وجل 3 حرمات. Kata Rasulullah, Allah punya 3 kehormatan. Artinya 3 benda yang akan dijaga kehormatannya. فمن حفظهن حفظ الله دينه ودنياه. Kata Rasulullah, siapa yang jaga 3 kehormatan yang Allah ini tadi, Allah akan jaga dia di dunia dan di akhirat. ومن لم يحفظهن Dan siapa yang jaga dia, Allah akan jaga ugamanya dan Allah jaga dia di dunia. Dan siapa yang tak jaga 3 kehormatan ini, لم يحفظ الله له دنياه ولا آخرته. Allah tak jaga dia di dunia dan di akhirat. أبو سعيد يقول ما هي يا رسول الله؟ Abu Sa'id Al-Khudri tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa 3 kehormatan yang kita kena jaga itu ya Rasulullah? قال حرمة الإسلام. Yang pertama kehormatan Islam. والثاني حرمتي. Yang kedua kehormatanku, kata Rasulullah SAW. والثالث حرمة أهل بيتي. Yang ketiga kehormatan ahlul baitku. نعم. Al-Hadits As-Sadis wa Thalathun. Wa akhraja Tha'alabi fi tafsirihi min hadits Jabir bin Abdullah marfu'an, man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahida, wa man mata ala bughdi ali Muhammadin lam yashub raihatal jannah. Lam yashub raihatal jannah. Al-Hadits As-Sabi wa Thalathun. Wa akhraja Abu Nu'aim an Ali marfu'an, man ada sya'ratan minni يعني من ذريتي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله فعليه لعنة الله ملء السماوات وملء الأرض. الحديث 38 وأخرج الطبراني في الأوسط عن الحسن بن علي أنه قال لمعاوية بن خديج يا معاوية إياك وبغضنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغضنا أحد ولا يحسدنا أحد إلا ذيد يوم أي طرد. إلا ضيق يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار. لا يبغضنا أحد إلا طرد يوم القيامة عن الحوض. يوم القيامة لا يرد إلا من كان يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kata Rasulullah, Hasan memperingatkan kepada salah seorang, hati-hati kau jangan membenci kita, karena Rasulullah SAW beritahu tidak ada seorang pun yang membenci kita, tidak ada seorang pun yang dengki kepada kita, kecuali nanti dia diusir di telaganya Nabi Muhammad SAW dengan rotan daripada api neraka. Al-Hadits At-Tasi' wa Thalathun wa akhraja fil Awsat aidan an Jabir bin Abdullah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu wa huwa yaqul man abghadana ahlul bait hasyarahu Allah yaumil qiyamah yahudiyyan. أي مع اليهود. من أبغضنا آل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديا. Jadi diriwayatkan ini kami pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Rasulullah mengatakan, siapa yang membenci kami ahlul bait nanti dibangkitkan di hari kiamat dengan kelompok bersama orang-orang Yahudi. هي سمع يهود من دار إليه الله سبحانه. Dan minta keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadits Al-Arba'un, hadis ke-40. Wa akhraja Abu Nu'aim an Ali marfu'an man adani bi ahli faqad adha Allah. من آذاني في أهلي فقد آذى الله. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengusik aku dengan cara mengusik keluargaku, maka berarti dia mengusik Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadits Al-Hadi wal Arba'un. Wa akhraja Tabrani fil Kabir bi sanadin sahih an Ibnu Abbas marfu'an, bughdu Bani Hashim wal Ansar kufrun wa bughdul Arab nifaq. هذا حديث عن قال بغض بني هاشم والأنصار كفر. Dikatakan membenci Bani Hashim dan membenci kaum Ansar kafir, وبغض العرب نفاق. dan membenci orang Arab munafik. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحب العرب ونحب آل البيت لحبه صلى الله عليه وسلم. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk cinta Arab dan cinta Ahlul Bait karena kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Hadits Ats-Tsani wal Arba'un wa akhraja Ibnu Hibban wal Hakim fi sahihihima
والضياء المقدسي في المختارة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا كبه الله في النار. لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله في النار. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Rasulullah SAW bersumpah demi jiwaku yang berada di genggamannya, tidak ada seorang pun yang membenci kita ahlul bait kecuali pasti Allah akan campakkan dia di neraka nanti. Wal ahadits fi hadzal bab katsira la tanhasir wa fi hadzal ladzi dzakartuhu minha wa huwa 42 haditsan ibtida'an bima dzakarahu Nawawi fi hadithihi kifayah wa qad qala fi ad-durr as-sunni ma nasuhu wa sarraha al-ulama min al-muhaddithin wal fuqaha amalan bi muqtada al-ayat wal ahadits wal qawaid al-imaniyah bi anna mahabbata al-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-furud al-'ainiyah al-wajibah 'ala kulli muslim. Qala al-hafidz Abu Abdillah bin Marzuq في بعض أجوبته أجمع المسلمون على تعظيم آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يخالف في ذلك مؤمن خالص الإيمان إلى هذا أجمع المسلمون. Di sini dikatakan semua orang muslim sepakat على تعظيم آل محمد صلى الله عليه وسلم untuk mengagungkan keluarga Nabi Muhammad sallallahu لا alaihi wasallam. يخالف في ذلك مؤمن Tidak ada orang mukmin yang bercanda. خالص الإيمان. Orang-orang mukmin yang keimanannya betul-betul pure. Waqala Syekh bin Hajar al-Haytami fi Sawa'iq al-Muhriqah siyaqu kalamin lahu ulima min al-ahadits wujub mahabbati ali baitihi sallallahu alaihi wasallam wa tahrimu bughdihim tahriman ghalidhan wa bi luzumi mahabbatihim sarah al-Baihaqi wal Baghawi kama qarra anhu annaha min fara'idid din wa nassa alaihi Syafi'i fi ma hakahu anhu fi qawlihi ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun min Allah bil Qur'ani anzalahu. كلام الشرع يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. Ini ucapan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wahai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada kalian semua hukumnya wajib yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kewajiban di dalam Al-Qur'an, maka ketahuilah cukup sempurna kau itu sebagai ahlul bait Nabi. Sesiapa yang tidak mengucapkan salam kepada orang maka tak sah salatnya. Wa nasala dzalika aidan wa ala mazid tarfi' qadri al-ali Asy-Syaikh Zarruq radhiyallahu anhu bima yuqaf alaihi fi kutubihi ila ghairi wahid min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wa wujub dzalika ala sa'il ummati 'umuman wa ala ahli al-bait fima bainahum khususan bisyughuli taklif lahum bima 'ulima min ad-din bima 'ulima min ad-din darurah lidirajihi fi muqtadal iman bihi sallallahu alaihi wasallam wala hifdha ahlihi wala ahalla makanahu man abghadha tariqahumul karim wa tanqusuhu أو أهانة إلى آخر كلام صاحب الدر. والكلام في هذا الجناب الكريم مقتصر جدا وقد وضع الناس فيه تآلف العديدة الكثيرة وفي هذا الذي ذكرنا منه تنبيه على ما لم يذكر والله أعلم. انتهى والحمد لله. رب العالمين. انتهينا من هذا الكتاب وهو كتاب عظيم. Alhamdulillah kita sudah khatam kitab ini ya kitab yang agung. وهناك كتب يعني كثيرة في فضائل أهل البيت. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menceritakan tentang kemuliaan ahlul bait Nabi Muhammad. هذا بعضها فقط ذكر 42. Ini baru sebahagian saja, baru 42 hadis saja yang disebut. إلا فيها مئات الأحاديث. Tetapi kalau nggak tahu sampai ada ratusan hadis tentang kemuliaan ahlul bait Nabi Muhammad إنما SAW. اقتصر على 40 كما قلنا لكم لأنه يستحب للشخص أن يألف 40 حديثا في أي فن من الفنون. Kenapa hanya diletakkan 40? Sebab itulah diajarkan oleh para ulama adalah membuat kumpulan hadis 40 sebagai bentuk mengikut kepada para ulama-ulama sebelumnya. في أي موضوع من المواضيع. Yaitu menceritakan 40 hadis dengan topik apa saja. أو مواضيع متفرقة. Baik topik-topik yang bercampuran, yang penting 40. ومن أفضل كتب آل البيت كتاب ذخائر ذوي العقبة في مناقب ذوي القربى لمحمد الدين الطبري. Nah, kemudian salah satu dari kitab tentang kemuliaan ahlul bait yang termasuk paling hebat juga Dzakhairul Uqbah karya Imam Tabari.
وهو كتاب جليل عظيم. Itu juga kitab yang sangat besar dan sangat mulia. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركات آل البيت وفضل آل البيت وأنوار أهل البيت آمين. وأسرار آل البيت آمين. وخيرات أهل البيت آمين. وحكمة أهل البيت آمين. ومنهج أهل البيت آمين. ومسلك أهل البيت آمين. ومهيع أهل البيت آمين. وطريقة أهل البيت آمين. وأن ينفعنا بهذا الكتاب وما آمين. ذكر فيه وبما فيه من آمين. العلوم وبما فيه من المعارف آمين. وانفعنا بعلمائنا آمين. ومشايخنا وكل من علمنا آمين. وكل من له فضل على الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها آمين. وأن يبارك فينا آمين. لو الحقنا آمين. بمنهجهم آمين. وسلكنا مسلكهم آمين. وأن يجعل أعمالنا وأفعالنا كلها خالصة لوجهه الكريم آمين. وصادقة لله سبحانه وتعالى آمين. وأن يرزقنا الصدق والإخلاص آمين. في المحبة وفي الدعاوى آمين. وفي المتابعة وفي آمين. الاقتداء وفي آمين. الاتباع آمين. وأن يجنبنا الدعاوى الكاذبة آمين. ويجنبنا الظواهر الباطلة آمين. وأن يجعل سرائرنا وعلائرنا كلها خيرا آمين. وأن يجعل سبحانه وتعالى أعمالنا كلها صادقة مخلصة لوجهه الكريم آمين. وأن يجعل حبنا صادقا لآل بيته ولأصحابه صلى الله عليه وسلم آمين. ويرزقنا حسن الاتباع آمين. لهم صدق الانتساب إليهم آمين. وجعلنا من المحسوبين عليهم آمين. والمنسوبين إليهم آمين. باطلا آمين. وبالنبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق آل بيته الكرام وأصحابه العظام وبحق كل ولي لله آمين. تعالى. آمين. سر الفاتحة وإلى حضر النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. أنا الكتاب مؤلفه الإمام أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني. Ini penulis kitabnya ini Muhammad bin Ja'far Al-Qahtani. ونحن نرويه بسندنا بالله عن الإجازة عن سيدنا الحبيب علي عمر القدري جبل الليل. Kami meriwayatkan kitab ini daripada guru kami Habib Ali bin Umar Al-Qadri Jamalullah. وسيدي الشيخ عبد الله بن سعيد اللحدي. Kami juga meriwayatkannya daripada guru kami Syekh Abdullah Sa'id Al-Lahdi. وسيدي السيد محمد العلوي المالكي. Kemudian kami meriwayatkan juga daripada Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. وكذلك الشيخ محمد ياسين الفاداني. Kemudian kami juga meriwayatkan daripada Syekh Yasin Al-Fadani. والشيخ محمد ياسين الفاداني يرويه عن شيخه الشيخ عمر حمدان المحرزي. Kemudian Syekh Yasin Al-Fadani meriwayatkan daripada Syekh Hamdan المحرزي. Al-Mahrasi. والشيخ عمر حمدان يرويه عن المؤلف أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني. Dan Syekh Umar Hamdan meriwayatkan langsung dari penulisnya Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ja'far Al-Qahtani. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركاتهم آمين. وأن يجعلنا من صلاة صحيحة متصلا بهم. Amin. الفاتحة وأجزناكم بهذا الكتاب. Kita dapat ijazah ucapkan Rabbina ijazah. Fatihah. Jadi yang nanti kitabnya akan bagi kepada Amihud. Nanti urusannya sama Amihud ya. Jadi kita sudah dapat sanadnya ke penulis kitab ini tadi dari guru kita ke Syekh Yasin Al-Badani, kemudian ke Syekh Umar Al-Mahrasi, kemudian ke beliau. Jadi ada 3 sampai 4. Jadi sangat dekat sama penulisnya kitab ini. Jadi alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga sanadnya mulia ini, diamalkan ilmunya, diajarkan kepada anak keluarganya. Allah taala. Masalah al-jamaah di Syamsuddin. Okey. Itu tak datang hari ni.